or something. I thought it would be a funny thing for everybody to see. But That's too long for me to translate. yeah, too long for her to translate. Let's pray. Lord Jesus, we're grateful and thankful to be in your house today, to be with our brothers and sisters. And Holy Spirit, God, we just pray for your teaching and for your understanding. Lord, bless us and lead us in all that we do tonight. Let it be honoring to you, and we pray it in Jesus' name. Amen. So tonight I want to speak to you about the power of the blood of Christ. Jadi malam hari ini saya mau berbicara mengenai kuasa darah Kristus. I learned through Fiven that some Christians here say "Dar Yesus." They call out to the blood of Jesus. Saya belajar dari Vivin kalau sebagian orang Kristen di sini selalu meneriakkan darah Yesus. Yeah. So of course, the New Testament speaks to us often about the blood of Christ, and we know that blood is significant all throughout the Scriptures. Tentu saja kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Baru tertulis mengenai darah Kristus dan kita belajar banyak mengenai darah Kristus. So I want us to look in the book of Hebrews tonight and look at what the writer of Hebrews says about the blood of Jesus. Jadi saya mau kita melihat dari Ibrani 9. We're going to look at verse 11 first. Hebrews chapter 9 and verse 11. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not part of this creation. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. So in the beginning of this verse, we see that it's speaking about the good things that have already come here. Jadi di awal ayat ini berbicara mengenai hal baik yang telah datang. And we know that the things in the Old Testament were a picture or a shadow of the things that were to come in the New when Christ appeared. Dan kita tahu bahwa hal yang tertulis di Perjanjian Lama adalah gambaran atau perumpamaan mengenai apa yang akan terjadi. We also know that Hebrews is a book that's like a bridge from those things taught in the Old Testament to those things revealed in Christ. Dan kita juga tahu bahwa Ibrani adalah buku yang menjembatani mengenai apa yang tertulis di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang Kristus. So here we see that Jesus has entered into a more perfect tabernacle. Now we all understand about the tabernacle, of course. Jadi di sini telah disebutkan bahwa Kristus telah datang sebagai imam besar yang melintasi kemah, dan kita tentu tahu apakah kemah itu. It's also called the tent of meeting, the place where Israel would go and meet with the Lord. Itu juga disebut sebagai kemah pertemuan antara bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan. But we know here in verse 11, now there's a more perfect, there is a tabernacle that's not made from human hands. Tetapi di ayat 11 ini kita bisa melihat ada kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. And as we read further, we see this tabernacle is heaven. Dan saat kita membaca lebih lanjut, kemah ini adalah surga. So we look in verse 12, it says, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Kemudian di ayat 12 disebutkan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal.
We know that his blood was shed on the cross to purchase our pardon. Kita semua tahu bahwa darah Kristus sudah tercurah di atas kayu salib untuk penebusan dosa. And it was because of what Jesus did that we have the opportunity to have eternal redemption. Dan karena apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, maka kita dapat memperoleh penebusan yang kekal. And so Christ entered into heaven with the authority and power of the one who was sent from God, who obeyed God, and then did as the Lord commanded. Maka Yesus masuk ke surga sebagai seorang yang taat, yang mematuhi apa yang diinginkan Tuhan. The old way had no authority or power. It was only through the blood of Jesus that he was able to purchase eternal redemption. Cara yang lama itu tidak memiliki kuasa, tetapi hanya apa yang dilakukan Yesuslah yang dapat melakukan atau memperoleh penebusan yang kekal. When I was younger, I used to think about the death of Jesus and wonder why was his death so special. Saat saya masih muda, saya selalu berpikir mengenai kematian Yesus dan mengira-ngira atau berpikir apa yang sangat spesial mengenai kematian Yesus. My wonderings or my questions weren't out of doubt. They were a desire to understand more. Pertanyaan saya bukan karena keraguan-raguan, tetapi ingin mengetahui lebih lagi tentang kematian Yesus. But as I began to understand the nature of who Jesus was, I understood that his death had real power. Tapi selama saya semakin mengenal lebih dalam lagi mengenai Yesus, saya tahu bahwa kematian Yesus benar-benar memiliki kuasa. This wasn't an ordinary day when Jesus was sacrificed on the cross. Jadi hari itu bukan hari yang biasa pada saat Yesus disalibkan di atas salib. When he sacrificed himself, all of heaven noticed, and the Father was observant and watching. Saat Yesus mengorbankan dirinya sendiri, seluruh surga, seluruh isi surga itu menyaksikan dan Bapa juga menyaksikannya. Let me share a story with you that might help you understand the power of the blood of Jesus. Saya akan membagi sebuah cerita yang membuat kita mengerti mengenai kuasa darah Yesus. It's a true story about a boy named Ben and his parents. Ini adalah cerita berdasarkan kisah nyata mengenai seorang anak bernama Ben. Yeah. One day, Ben he drove himself to school, and later that morning, his parents got a phone call. And the phone call told them that there was a very serious accident that Ben was involved in, and they needed to come to the school quickly. Suatu hari Ben berkendara ke sekolahnya, dan setelah itu kedua orang tuanya menerima pesan bahwa terjadi kecelakaan yang serius dan meminta orang tuanya untuk datang ke tempat kejadian. So the accident was a car accident, and they quickly made their way to the school. And when they got there, they saw a horrifying sight. They saw a pool of blood that they believed and soon found out belonged to their son. Jadi kecelakaannya adalah kecelakaan yang sangat mengerikan, dan saat kedua orang tuanya datang ke tempat kejadian, mereka melihat banyak sekali genangan darah yang kemudian mereka sadari bahwa itu adalah darah dari anaknya Ben. Ben's mother looked at that pool of blood and said to her husband, Ben has gone to be with his heavenly Father. Ibunya Ben melihat genangan darah itu dan berkata kepada suaminya bahwa Ben sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Her next reaction was a desire to run towards that blood and to collect it off of the ground. Reaksi selanjutnya dari ibunya Ben adalah untuk mengumpulkan seluruh genangan darah dari milik Ben itu. She said, I just wanted to take that blood and put it back into Ben because I knew that blood represented life.
dia berkata bahwa dia ingin mengumpulkan semua darahnya itu dan mengembalikannya lagi ke dalam tubuh Ben karena dia tahu bahwa darah itu melambangkan kehidupan atau hidup. But as she watched, she saw that the road was dirty and full of dirt and soil. There was nothing that could be done. Her son could not be saved. Tapi saat dia melihat genangan darah itu bercampur dengan kotoran dan juga oli, maka dia berpikir bahwa tidak ada jalan lagi untuk dapat mengembalikan darah itu ke dalam tubuh Ben. Ben's dad had a slightly different reaction. Ayah Ben memiliki reaksi yang sedikit berbeda. He saw that the people who were trying to get by and drive through that area, they didn't really know what was happening. Ayahnya Ben melihat bahwa di jalan itu orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mengendarai mobilnya melewati tempat itu. He could see that people were driving by and they were actually driving over the area where his own son's blood was pulled up. Dia melihat bahwa orang-orang yang mengendarai mobilnya itu berkendara dan mengenai genangan darah anaknya itu. And this caused him to want to cry out, "No, no, that is my son's blood." Dan itu menyebabkan ayahnya ingin berteriak kepada orang-orang itu, "Jangan, ini adalah darah anak saya." He wanted to take off his coat and lay his coat down on the blood of his son to say, "No, you can't treat the blood like that." Dia ingin melepaskan jubahnya dan menutupi darah itu dan berkata bahwa dan berusaha untuk melindungi darah supaya tidak ada yang melindas dan berkata ini adalah darah anak saya. When we think about the blood of Jesus, we know that the Father had a similar reaction to seeing the blood of his son be shed. Saat kita mengingat mengenai darah Yesus, Bapa di surga pun melihat darah anaknya yang tercurah. He saw humanity beat his son and the blood to come out of the body of Christ. Dia melihat umat manusia memukuli anaknya dan dia melihat darah yang keluar dari tubuh anaknya. Christ was on the cross bleeding, and that blood was coming down from the cross and landing onto the dirt, onto the ground. Kristus mencurahkan darahnya di atas kayu salib itu dan darahnya menetes sampai ke bumi, ke tanah. On the cross, Christ cried out, "Father, forgive them, for they don't know what they're doing. They don't know how precious my blood is." Di atas kayu salib, Yesus berseru atau berdoa, Tuhan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. But we understand that the blood of Christ has power because of who Jesus is. Tapi kita tahu bahwa darah Kristus itu memiliki kuasa karena kita tahu siapa Yesus itu. And when that blood is applied to us through salvation, then it has power from God in our own lives. Dan saat darah itu diaplikasikan untuk keselamatan kita, itu memiliki kuasa di dalam hidup kita. The first power is revealed here in verse 12, and that's the power of eternal redemption. Kuasa yang pertama ini dijelaskan di ayat 12, yaitu kuasa penebusan dosa yang kekal. Now we look at verse 13. Sekarang kita lihat ayat 13. It says, "The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them, so they are outwardly clean." Dikatakan sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu jantan menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. So they would literally take the mixture of blood and water and then sprinkle this on people and on things to make them ceremonially clean. Jadi kita lihat di sini bahwa bangsa Israel benar-benar mencampurkan darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abunya di dalam upacara untuk membersihkan dosa mereka.
But this was only something that served as a marker or a placeholder for that which was to come. Tapi itu semua sebenarnya dilakukan sebagai tanda untuk apa yang akan datang. Now, some people may wonder why wasn't or why couldn't the blood of these animals be sufficient? Mungkin beberapa orang berpikir kenapa darah binatang ini tidak cukup. I mean, can't God do what it is that He wants to do? Bukankah Tuhan bisa saja melakukan apa yang Dia inginkan? We certainly know that God has a plan, and His plan was to send His Son. Namun kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki rencana dan rencananya adalah mengirim anaknya. But let me ask Pa Brent a question. Let me ask you something, sir. Tapi saya mau bertanya kepada Pak Brent, Will 20 juta give you a house to rent in this neighborhood? Not for you? Yeah, not for you. apakah 20 juta bisa dipakai untuk menyewa rumah di sini? Tidak. Pa Novel, can I buy a new Honda Vario for 5 juta? Pak Novel, bisakah saya membeli Honda Vario yang baru seharga 5 juta? Yeah. Pastor Giddy, can I stay at a really nice villa for 300,000? I can't. Iya, bisakah saya menyewa villa yang bagus seharga 300.000? Pak Giri bisa. Jadi kita hubungi Pak Giri. Well, it's good to know people. Ya, karena Pak Giri kenal banyak orang, jadi koneksi. Yeah. But the point that I'm trying to make is that the sin that we have done is so great, it needed a great sacrifice. Tapi poin yang saya mau sampaikan di sini adalah dosa yang dibuat atau terjadi itu sangat besar sehingga membutuhkan pengorbanan yang juga besar. Our sin was great, so we needed a great redemption, and that redemption only came through Jesus. Dosa kita itu sangat besar dan itu memerlukan pengorbanan yang besar, dan pengorbanan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. We could all benefit from understanding something today. Kita bisa memperoleh manfaat dari mengerti sesuatu hari ini. You and I are monstrous sinners, and we owe God a great debt. Anda dan saya adalah pendosa yang besar, dan kita berhutang kepada Tuhan maut. Our debt is not small, it's not little. Hutang kita tidak kecil. I imagine that sometimes the angels in heaven are watching what we do here on earth. Saya berpikir kadang-kadang bahwa malaikat di surga itu sedang mengawasi apa yang kita lakukan di dunia ini. They have a different perspective, right? Because they're seeing the holy God in the fullness of His glory. Mereka punya pikiran yang berbeda karena mereka melihat kepenuhan dari kemuliaan Tuhan. They see us and maybe wonder why do they struggle so much? Para malaikat itu mungkin melihat kita dan bertanya, kenapa umat manusia sangat bergumul dengan berat? They see us struggling to worship correctly, or to witness, or to trust the Lord. Mereka melihat kita bergumul untuk menyembah Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. But the reality is, how can it be difficult? Why could it be difficult for us to struggle to do these things? They can't understand. Tetapi kenyataannya adalah kenapa kita memiliki kesulitan dan selalu bergumul dengan hal-hal ini, dan para malaikat mungkin tidak mengerti. They know the greatness and the amazing nature of God, and they can't understand why we struggle to follow Him with the right passion that we should. Karena para malaikat melihat kemuliaan Tuhan, dan saat mereka melihat ke kita,
uh, kenapa kita kesulitan untuk mengasihi Tuhan dengan penuh passion. To us, our sin seems very small at times, Bagi kita, kadang dosa kita terlihat sangat kecil. but to God, our sin is a horrible thing. Tapi bagi Tuhan, dosa kita itu adalah hal yang sangat jahat. So, of course, the blood of goats and bulls is not enough because our crime is so mighty. Maka darah domba jantan dan darah lembu jantan itu tidak cukup karena dosa kita itu sangat luar biasa besar. But praise God, the sacrifice of Jesus is also mighty. Tapi puji Tuhan, pengorbanan Yesus juga penuh kuasa. Let's look at verse 14. Mari kita lihat ayat 14. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Tuhan sebagai korban yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. The blood of Christ has the power to cleanse our conscience. Darah Kristus memiliki kuasa untuk menyucikan hati nurani kita. This cleansing is internal because it reaches into our conscience inside. Penyucian ini bersifat internal atau di dalam, karena itu menyucikan hati nurani kita yang ada di dalam. Now, this clarity of conscience makes a change within us, produces a change in us. Dan penyucian hati nurani ini menghasilkan perubahan di dalam diri kita. It means that we don't serve God with the burden of our guilt. Artinya kita tidak melayani Tuhan karena beban rasa bersalah kita. We don't serve as a criminal who's trying to make up for our crimes. Kita tidak melayani Tuhan seperti seorang penjahat yang berusaha untuk menebus dosa-dosanya. Nor do we remain weeping over the sin and transgression that we have committed. Atau seorang yang selalu merasa bersalah atau bersedih akan semua dosa-dosa yang telah dilakukannya. No, because of the blood of Christ, we're able to overcome these things, and our conscience is able to be free and clear. Itu semua tidak berlaku karena darah Kristus itu telah menyucikan hati nurani kita dan kita dibersihkan dari perbuatan-perbuatan tersebut yang sia-sia. It is this clarity of conscience that lets us approach the throne of grace with boldness. Penyucian hati nurani inilah yang membuat kita dapat maju dengan berani kepada Tuhan. It is this internal cleansing that God does that lets us be attached to the Lord as His adopted children. Penyucian internal di dalam kita inilah yang membuat kita dapat bersatu atau menyatu untuk menjadi anak-anak Tuhan. So we don't walk around being burdened over our sin because our sin was lifted off of us. Jadi kita tidak berjalan dengan penuh beban akan dosa kita karena dosa kita sudah diangkat dan dibebankan kepada Kristus. Let's look at one verse here in Psalm 30 verse 5, which simply says, "Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning." Mari kita lihat di Mazmur 30 ayat 5, sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi ada sorak-sorai. So the understanding here is that when we do sin, it ought to produce a night of weeping, of remorse, of repentance. Jadi pengertian mengenai hal ini adalah pada saat kita berdosa, itu seharusnya kita menangis di dalam pertobatan di malam hari. But the grace of the Lord restores us and allows us not to remain in that condition. Tetapi kasih karunia dari Tuhan itu membuat kita
memulihkan kita untuk tidak terus berada pada kondisi tersebut. This is the power of the blood of Jesus that I'm trying to communicate. Ini adalah kuasa darah Yesus yang saya berusaha untuk sampaikan. It's not simply a power that gets us into heaven. Bukan hanya kuasa yang dapat membawa kita ke surga, But it is a power that changes us as we walk on the earth today. tetapi juga kuasa yang dapat mengubah kita pada saat kita masih berjalan di atas bumi ini. We understand we see that our standing with God has changed because of what Christ has done for us. Jadi kita berdiri dengan perubahan yang dari Kristus karena apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Let's go back to verse 14 because we're not quite done with it. Kita kembali ke ayat 14 karena kita belum selesai dengan hal itu. So our consciences, looking at the verse again, you can see our consciences are cleansed from the acts that lead to death, which is sin. Jadi disebutkan bahwa hati nurani kita itu disucikan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang menuju kepada kematian. But there is a purpose for our being cleansed that we read at the end of that verse. Tapi ada tujuan kenapa kita disucikan. Tujuannya dapat kita baca di kalimat yang terakhir. So that we may serve the living God. Supaya kita dapat beribadah atau melayani Tuhan yang hidup. And so the power of the blood of Jesus, it is that it gives me the ability to serve the living God. Jadi kuasa darah Yesus itu dapat membuat kita beribadah kepada Tuhan yang hidup. Do you have the power to serve the Lord outside of the blood of Jesus? Apakah kita punya kuasa untuk beribadah atau melayani Tuhan di luar darah Yesus? I mean, if I try to do something because I want to be a good person, am I accomplishing things for the kingdom of God? Misalnya saya mau melayani Tuhan dengan melakukan perbuatan yang baik, apakah itu mencapai tujuan Tuhan di dalam kerajaan surga? No, it's actually because I have been cleansed that now I am able to serve. Tidak, tetapi karena saya sudah dibersihkan atau disucikan, maka sekarang saya dapat melayani Tuhan. Tonight I have on my UK shirt. Malam ini saya pakai t-shirt kaos UK saya. And my lovely wife has her UK shirt on. Dan istri saya juga. And my bro Pedro has his UK hat on. Dan Pedro juga pakai topi UK. Yeah, we all look really good, don't we? Kita kelihatan banget. Yeah? Iya. Yeah, okay. All right. But you know, I only get to watch the games. Ya, tetapi saya hanya bisa melihat pertandingannya. I only get to cheer for them, you know, from far away. Saya hanya bisa bersorak atau menyemangati mereka dari jauh. And the best I can do is wear their clothes, you know, and tell somebody else, hey, I love Kentucky. Dan hal yang paling bisa saya lakukan saat ini adalah memakai kaos dan bilang bahwa saya mencintai Kentucky. But I cannot be a part of those teams. Tapi saya nggak bisa menjadi bagian dari tim UK. I'm only watching. I'm not doing anything. Saya hanya melihat, saya tidak melakukan apa-apa. But God has opened up His hand to us. Tetapi Tuhan telah membuka tangannya kepada kita. And He's invited us to serve in His kingdom. Dan Dia mengundang kita untuk melayani untuk kerajaannya. What does that mean? Apa artinya itu? It means we're not just observing God. We're not just watching God do things in the world. Artinya kita nggak hanya menonton dan mengamati pekerjaan Tuhan di dunia ini. We are participating. We are impacting the kingdom of God. Tetapi kita berpartisipasi dan kita menjadi bagian untuk berdampak di kerajaan Tuhan. And we're able to have this impact because of the blood of Jesus. Dan kita bisa memiliki dampak ini karena darah Yesus.
Let's look at verse 15. Mari kita lihat ayat 15. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan di bawah perjanjian yang pertama. So he starts out there with the verse and says, for this reason. Jadi ayat ini dimulai dengan karena itu. And going back in verses 11 through 14, that's where we get for this reason. Dan kembali ke ayat 11 sampai 14, itulah yang menjadi alasan karena itu. So to pardon our sin, to equip us for service, to free our conscience, to give us eternal life. Jadi untuk menghapuskan dosa kita, untuk memberi kita kebebasan, dan untuk penyucian hati nurani kita, untuk hidup kita. And there's something that Jesus is accomplishing here with his blood as well. Dan ada yang Yesus juga capai dari ayat ini melalui darahnya. Yeah, there at the end it says he died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Di kalimat terakhir disebutkan ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Christ's blood has power that time cannot contain. Kuasa darah Kristus itu dapat memiliki kuasa yang waktu tidak bisa kalahkan, yang tidak kekang, yang tidak bisa dihapus oleh waktu. His blood is greater than just when the date of his death was. Kematian His grace. When the date of his death was, it's greater than just he died at this day. Hari di mana dia mati itu lebih besar daripada it's greater than the day he died, than just the date. Tujuan dia mati itu lebih besar daripada hari di mana dia mati, kapan dia mati. His blood goes back in time to redeem those who came before him, but were committed to the covenant's promise. Darahnya itu bisa kembali ke masa lalu yang menghapuskan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan di masa lalu. And who is that we're talking about? Who are we talking about? Siapakah yang kita bicarakan? We're talking about Abraham. We're talking about Moses. We're talking about David. We're talking about Abigail. We're talking about those that came before. Kita berbicara mengenai dosa dan pelanggaran dari orang-orang masa lalu seperti Abraham, Musa, Abigail, dan semua orang-orang yang sudah disebutkan di perjanjian lama. We see something similar to this also in Romans chapter 3 verse 25. Kita juga melihat sesuatu yang sama di Roma 3 ayat 25. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. Kristus Yesus telah ditentukan Tuhan menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. So we see here that God did not punish those before, even though they were guilty, because he knew that the blood of Jesus was coming to pardon them. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan tidak menghukum orang-orang yang pada masa lalu berbuat dosa karena dia tahu bahwa dosanya itu akan dihapuskan oleh Kristus. Returning back to verse 16 in chapter 9. Kembali ke
ayat 16 dari Ibrani 9. In the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is in force only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. This is why even the first covenant was not put into effect without blood. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus dibuktikan kematian orang yang membuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah jikalau orang yang membuatnya telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama orang yang membuatnya itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama pun tidak disahkan tanpa darah. The first covenant was established with blood. Perjanjian pertama itu didirikan di atas darah. This is the covenant of Moses that God made with Moses and with Israel. Dan ini adalah perjanjian yang Tuhan buat dengan Musa dan bangsa Israel. But we know that a new covenant was going to be established. Tapi kita tahu bahwa perjanjian baru akan dibangun atau ditetapkan. And when that new covenant came, it also was put into effect with blood. Dan perjanjian yang baru ini juga ditetapkan dengan darah. The greatest sacrifice of all mankind was there when Jesus gave himself on the cross. Pengorbanan terbesar dari yang pernah umat manusia lakukan adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. And now we try to follow the same example of Christ. Dan sekarang kita mau mengikuti contoh dari Kristus. We understand that we must also be like Christ and give of ourselves for others. Kita tahu dan mengerti bahwa kita juga harus menjadi seperti Kristus dan memberi diri kita, memberi hidup kita sendiri. We surrender of ourselves and we do as the Holy Spirit leads to honor the sacrifice that Jesus made. Kita menyerahkan diri kita dalam pimpinan Roh Kudus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah contohkan. When we take of the cup that represents his blood, we do so in remembrance of what Jesus did. Saat kita meminum cawan darah itu untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. We remember what Jesus did not only for honoring him, but also to remember his example. Kita mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, bukan hanya untuk menghormatinya, tetapi juga mengingat apa yang Yesus lakukan sebagai contoh untuk kita. Verse 19 says, "When Moses had proclaimed every command of the law to all the people, he took the blood of calves together with water, scarlet wool and branches of hyssop, and sprinkled the scroll and all the people. He said, 'This is the blood of the covenant, which God has commanded you to keep.' In the same way, he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies." Kita lihat di ayat 19 sampai 21, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh bangsa, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu domba merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh bangsa, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Tuhan bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya demikian dengan darah. So the scroll and the people and the instruments were all ceremonially made holy by this sprinkling of blood. Jadi gulungan kitab itu juga diperciki dan dibuat menjadi suci dengan percikan darah. It had to be made holy because it was attached to the work of God. Itu harus disucikan karena berhubungan atau berdampingan dengan pekerjaan Tuhan. The scroll was the message of God, right? The word of God. Gulungan kitab itu adalah firman Tuhan. And the people were the messengers of God, the ones that were going and doing and obeying God's command. Dan orang-orang di dalam bangsa itu juga adalah orang-orang yang bekerja bagi Tuhan dan yang taat akan perintahnya. And then the instruments of God were also being used for God's purpose, and they also needed to be made holy because they were used before the Lord. Dan juga semua alat
yang ada di dalam kemah itu harus dibuat suci karena mereka dipakai untuk pekerjaan Tuhan. So the blood of Christ also is applied to us to prepare us to go and do the work of God. Jadi darah Kristus juga dipakai untuk mempersiapkan diri kita untuk dapat bekerja untuk Tuhan. The blood of Christ prepares me to go and to be a messenger of Christ. Darah Kristus itu menyiapkan kita untuk pergi dan menjadi saksi Tuhan. So sometimes we put a lot of emphasis in what we're saying as we share things about God. Kadang kita menggarisbawahi hal-hal yang kita mau pada saat kita I think it's important that we do the best we can to share the mystery of the gospel. pada saat kita bersaksi mengenai Tuhan, dan saya rasa itu penting untuk kita lakukan pada saat kita menjadi saksi pekerjaan penginjilan. But it's the Holy Spirit who is at work in everything that we say and everything that we do. Tetapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam semua yang kita lakukan dan yang kita katakan. When we do it in the name of Jesus, it accomplishes the purpose that God has set out for it to accomplish. Saat kita melakukannya di dalam nama Yesus, maka Tuhanlah yang akan memimpin kita untuk meraih pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. And just in the same way, when we think about Matthew chapter 28 verses 18 through 20, we read the Great Commission. Begitu juga saat kita melihat dan membaca Matius 28 mengenai Great Commission mengenai perintah agung Tuhan Yesus. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." So Jesus is commanding what it is that we are go to do, and that He is with us in these things. Jadi Tuhan Yesus itu memerintahkan kita untuk melakukan hal ini, dan Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. So we're to go and to teach as Jesus taught. Jadi kita pergi untuk mengajar apa yang Yesus ajarkan. And that message, like the scroll, is a holy message. Dan pesan itu seperti gulungan kitab adalah pesan yang suci. And as the people were made holy under the covenant of Moses, so we are made holy as we go and do God's work. Dan begitu juga seperti orang-orang yang disucikan di kemah Musa, kita pun juga disucikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. And even to another extent, we could say, as the instruments of God, the Mosaic instruments were made holy, then the tools that we use are also made holy because they're accomplishing the will and the work of God. Dan juga semua alat-alat yang ada di kemah pertemuan itu dikuduskan, begitu juga semua alat yang kita gunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan juga harus disucikan. So the blood of Jesus purifies and makes holy. Jadi darah Yesus itulah yang membasuh, yang menyucikan dan membuat kita kudus. I made a little mistake. I needed to read verses 22 and 23 already, but I'll do that now. Saya seharusnya membaca ayat 22 sampai 23, tetapi saya akan melakukannya sekarang. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness. It was necessary then for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.
Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut hukum Taurat. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ia harus menyucikan gambaran dari apa yang ada di sorga dengan korban-korban yang demikian. Tetapi benda-benda sorga sendiri dengan korban-korban yang lebih baik daripada itu. Jesus prepared his disciples for the Great Commission. Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk perintah agung. And just as these things were made right under Moses' covenant, we also are being prepared and made right because we're following the commands of Jesus. Dan sama seperti segala sesuatu menurut hukum Taurat dan hukum Musa disucikan, kita pun juga disucikan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Let's look at verse 24. For Christ did not enter a sanctuary made with human hands. That was only a copy of the true one. He entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. Mari kita baca dari ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, melainkan ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Tuhan guna kepentingan kita. And we have the power of the blood of Jesus that gives us direct access to the throne. Dan kita memiliki kuasa darah Yesus yang memberikan kita akses untuk menghadap ke hadirat Tuhan. So in verse 11, we read there about the entering the new tabernacle. Here we see that tabernacle is heaven. Jadi di ayat 11 kita membaca tadi bahwa hal ini diperlukan pada saat mereka masuk ke dalam kemah Tuhan, dan kemah Tuhan itu adalah surga. And now there in heaven, Jesus is appearing in God's presence for us. Dan sekarang Tuhan Yesus untuk kita, mewakili kita menghadapi tahta Tuhan dan memberikan dirinya. As we approach the throne to bring our requests before the Father, the Son is there to proclaim, "My blood is there. Do you see it, Father? My blood is there." Saat kita menghadap hadirat Tuhan untuk kepentingan kita, maka Tuhan Yesus di sana berfirman, mengatakan kepada Bapa bahwa ada darah saya di dalam orang ini. We don't approach the throne with boldness because we did more than someone else. Kita tidak bisa menghadap hadirat Tuhan dengan penuh keberanian karena perbuatan kita lebih besar daripada orang lain. We approach the throne with boldness because of what Jesus has done to make us holy and able to stand in God's presence. Kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh keberanian karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. There's another story that I heard I want to share with you. Ada satu cerita lagi yang saya mau bagikan kepada kalian. I'm not certain that it's a true story, but I can tell you that it's a good story. Saya tidak tahu ini kisah nyata atau enggak, tapi ini adalah cerita yang bagus. And it illustrates the effect of Christ's blood. Dan ini juga memberikan gambaran atau ilustrasi tentang darah Kristus. There's a tragic story about a young girl who was out riding her bike in her neighborhood. Ada suatu kisah tragis dari seorang anak kecil yang sedang mengendarai sepeda di lingkungannya. And sadly, she drove in front of a vehicle and was struck and killed. Dan sedihnya anak ini mengendarai sepedanya di hadapan sebuah mobil dan kemudian dia ditabrak dan meninggal. And like you can imagine, the people that lived around this family felt extreme sadness for them. Dan dapat kita bayangkan betapa orang-orang yang tinggal di lingkungan ini merasakan betapa sedihnya hal itu. They brought food. They came to visit. Mereka membawa makanan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka berkunjung ke rumah itu. And weeks turned into months and then finally years.
dan minggu berganti bulan dan berganti tahun. And in some ways, the memory of this girl kind of faded in many people. Dan semakin lama kenangan tentang anak ini menghilang dari orang-orang yang lainnya. But the girl's father had a friend who would often come and visit just because they were friends. Tapi ayah dari anak ini mempunyai teman yang selalu berkunjung ke rumahnya karena mereka adalah teman. And one day when he came, he noticed that his friend, the father, was in his garage doing some work, and the garage door was open. Suatu saat dia berkunjung, dia melihat ayahnya, anak perempuan ini sedang bekerja di garasi rumahnya. So his friend walked in and greeted him, said hi. Jadi temannya masuk ke garasi itu dan say hi dan menyapanya. As they were just talking about normal things, he turned around and looked up, and he saw, to his horror, a broken and torn bike hanging from the top of the garage. Saat dia berbincang-bincang, dia melihat ke atas dari garasinya dan dia melihat ada sepeda yang digunakan anaknya yang rusak itu tergantung di atas. And he asked his friend, he said, why do you still have that bike? How can you keep it? Dan temannya itu bertanya kepada ayah perempuan itu, bagaimana mungkin kamu masih menyimpan sepeda itu? And the father said, it still has the blood of my daughter on it. Dan ayahnya berkata bahwa karena sepeda itu masih ada darah anak saya. And I cannot get rid of it. Dan saya tidak bisa menyingkirkannya. And for all of us who are unworthy in many ways, dan buat kita, bagi kita yang tidak layak di semua sisi, we claim and we hold on to the blood of Jesus that covers over our sin. Saat kita berpegang pada darah Yesus yang menghapus semua dosa kita, Yeah, we don't have the ability to claim our own perfection. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengklaim atau mengambil untuk menonjolkan apa yang sudah kita lakukan atau karya kita. But we can call upon God because the blood of Christ covers that sin. Tapi kita bisa memanggil Tuhan karena kita dibasuh dengan darah Yesus yang sudah menghapuskan dosa. Let's look at verse 25 and 26. Mari kita baca dari ayat 25 dan 26. Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own. Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world, but he has appeared once for all at the culmination of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself. Dan ia tidak masuk untuk mempersembahkan dirinya berulang-ulang sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia menyatakan dirinya hanya satu kali saja pada penghujung zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. So we see there the last power that I'll share with you tonight, the power to do away with or put away sin. Jadi kita melihat kuasa yang terakhir yang akan saya sharing kepada kalian, yaitu kuasa untuk menghapus dosa. Sin has no power under the authority of Jesus. Dosa tidak memiliki kuasa di bawah otoritas Yesus. It is only, the sin only has a power for those who do not submit to Christ and his authority. Dosa hanya berkuasa pada orang-orang yang tidak
berserah kepada Yesus dan otoritasnya. We know at one time sin imprisoned us, Kita tahu bahwa pada masa lampau dosa itu masih memenjarakan kita. but Christ's blood broke the chains and set us free. Tapi darah Yesus mematahkan rantainya dan membebaskan kita. And as those who are free, now we have the ability to serve the Lord in ever increasing ways. Dan bagi kita yang sudah dibebaskan, kita dapat dan mampu untuk melayani Tuhan di dalam berbagai macam dan semakin bertambah. Because the power of the blood of Jesus is greater than we usually understand. Karena kuasa darah Yesus itu lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Just add a little bit. You may go to Revelation 9, 7. Wahyu 7 ayat 14. From what Brother Joel talked and speak to us today. Brother Joe bagikan ke kita hari ini. The blood of Christ has power. Darah dari Kristus berkuasa. Amen. Amen. Just believe it. The power of eternal redemption in the blood. Jadi ada kuasa di mana pemulihan kekal, The power of cleansing our conscience. di mana kuasa memulihkan hati nurani kita, The power of forgiving sin. di mana kuasa dari darahnya juga berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Just want to add to it to show you some amazing thing about the blood. Saya mau menambahkan menunjukkan kepada teman-teman hal yang penting dari darah. The blood. Verse 40 Ayat 14 is read. di Wahyu 7 ayat 14. I answered, Sir, you know. And he said, These are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple, and He who sits on the throne will shelter them with His presence. So if we see that what John saw, Jadi di sini kita lihat dari apa yang Yohanes lihat. as a people who wash their garment Jadi ada orang-orang yang membersihkan jubah mereka in the blood, di dalam darah. what do you think the blood color is? Kira-kira apa yang ada bikin warna dari darah? Red, right? Merah. If you wash your garment in the red blood, what is supposed to be? What color is supposed to be? Kalau kalian membersihkan di jubah kalian dengan darah, kira-kira akan jadi warna apa? Red. Merah. That's the natural. Itu natural. That's the real thing, the physical. I mean, that's not logical. Ya, itu adalah secara logika. But interesting is said that they make it white by the blood. Di mana di sini menarik bagaimana dikatakan bahwa mereka membersihkan sehingga menjadi putih karena darah. So a couple times the Joe said that his blood is made as holy. Dia sering kali tadi Joe bicara bahwa
darahnya membuat kita kudus. Something that we need to understand. He made us holy is for Him. Di mana sesuatu yang harus kita pahami bahwa Dia membuat kita kudus itu untuk Dia. And if you get in here after they wash their garment white, and then they stand before Him. Jadi setelah mereka membersihkan dan juga mereka darahnya, setelahnya itu di ayat berikutnya mereka berdiri di hadapan. For me, this is a picture of wedding. Bagi saya ini adalah gambaran dari pernikahan, In white, and stand before the throne. di mana seorang mempelai wanita berdiri di hadapan mempelai pria. And after that, Dan setelah itu the minister or servant. dia melayani. So you can see the picture of in here. I try to open it that God sacrificed Himself so we can wash our garment after the great tribulation. So we can be with Him. It's about relationship with Him. Jadi di sini gambar yang sebetulnya ini berarti bahwa di mana Tuhan itu mati, di mana darahnya tercurah, oleh darahnya itu kita menguduskan diri kita. It's about relationship. Sehingga ini berbicara tentang hubungan. And remember, this is about the garment become clean because of the blood. Diingat bahwa jubahnya itu jubah menjadi bersih itu karena darah itu. And also in Revelation 19 it said that they faithful, so it give them white linen. Jadi juga dikatakan di Wahyu juga mereka setia sehingga mereka diberikan linen, Which is what the deeds. yang mana itu merepresentasikan ini perbuatan mereka. So the blood actually washing our deeds, so we can stand before Him as a bride. Jadi darahnya itu membersihkan setiap perbuatan kita sehingga kita bisa berdiri. So we can approach Him and stand in front of Him. Sehingga kita mampu menjangkau Tuhan dan berdiri di hadapan. The writer of Hebrew in Hebrew 10, Jadi penulis dari Ibrani di Ibrani 10. after Hebrew 9, that will help us to understand. Jadi coba membantu kita untuk memahami hal ini. He's saying verse 19, Hebrew 10, says, therefore, brother and sister, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by the new living way open for us through the curtain, and that is His body. And you can see it's about recovery of relationship. Jadi ini tentang pemulihan dari satu hubungan. The end goal is me and you. Jadi goal yang terakhir itu tentang aku dan kamu. So the question will be what we do. Jadi pertanyaannya adalah apa yang kita What lakukan we di need to situ? do? Yes, amen. The blood has power. Ya, amin. Kuasa itu darah itu berkuasa. But we still not even go through great tribulation yet. Bahkan kita sampai saat ini kita belum memasuki masa penganiayaan. I think this all about blood is apply to us and what we need to do. Apakah ini tentang darah ini yang diaplikasikan kepada kita dan lakukan? Just for information, in Revelation 7, actually the state is great tribulation, washing the garment, and then white, and then with Jesus and serve Him. Jadi gambaran yang ada di Wahyu sebenarnya di masa penganiayaan, setelah itu disucikan, dan setelah disucikan dengan darahnya itu kita ada tempat di mana kita bersama-sama dengan Raja kita. So Hebrew 10, there's a three let us. Di Marilah.
Di Ibrani itu bilang marilah. In Hebrew 10, verse 22. Ibrani 10 ayat 22. So what we do now, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our heart sprinkled and cleanses us from the guilt conscience and having our body washed with pure water. Jadi di Ibrani 10 ayat 22 dikatakan di sini, karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Please let the body clean guilt. Don't take that guilt back to your home. Jadi artinya darahnya itu telah menyucikan dan menguduskan kita dari rasa bersalah. Jadi jangan mengambil lagi rasa bersalah. Do you ever have this experience that you want to come to the Lord, or your heart like feel like enemy try to remind you what you did? Apakah kalian pernah mengalami bahwa di mana waktu kalian coba mendekat ke Tuhan, tapi di momen itu juga hati kalian musuh coba mengingatkan kembali kepada kalian tentang setiap hal yang terjadi di masa lalu. It said, approach him with full insurance in faith. Karena di sini dikatakan bahwa menghadap Tuhan dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Don't be afraid to come to him. Jangan pernah takut datang kepada Dia. Secondly, let us both unswervingly yes, to the hope that we promise for he who promises faithful. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. In the move, even did you guys feel earthquake? Apakah kalian merasa gempa hari ini? The last one, let us consider how we meet for one another. Dan marilah kita saling memperhatikan Unto what love and good deeds. supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Not giving up meeting together. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Some are in the habit of doing, Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. but encouraging one another, Tetapi marilah kita saling menasihati, menguatkan, and all more as you see the day approaching. dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. What the day approaching? What the day is? Apa itu hari Tuhan yang mendekat? The day when you stand in front of Him with that white linen. Hari di mana kamu berdiri di hadapan Tuhan dengan jubah putih. He made you ready for Himself. Dia membuat kalian ready. He sacrificed Himself Dia mengorbankan dirinya so you can be clear sehingga kalian bisa bersih, and you can stand before Him sehingga kalian bisa berdiri di hadapan and serve Him forever. dan melayani Dia selama dan lamanya. Amin. Father, we thank you, Lord, for the opportunity to be together and, Lord, just to seek